Semoga rangkaian ibadah kita di hari yang baik ini dari tadi pagi sampai insya Allah sore hari nanti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Dihimbau kepada seluruh jamaah Masjid Al-Badar yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya, saya diserahkan kepada petugas kami di serambi sebelah kanan dan serambi sebelah kiri untuk menanggulangi dari hal-hal yang diinginkan. Dan bagi jamaah yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone, dan barang-barang berharga yang lain agar dijaga, diperhatikan, jangan sampai tertukar, ditukar, ataupun berpindah tangan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar. Saldo hari Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024 sebesar Rp15.760.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 13 Desember tahun 2024 sebesar Rp5 juta. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 13 Desember tahun 2024 sebesar Rp3.710.000. Saldo kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 13 Desember tahun 2024 sebesar Rp17.050.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah Bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 13 Desember tahun 2024 adalah Al-Mukarram Ustadz Khairuddin HR. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama dan azan kedua akan dikumandangkan oleh Saudara Riyadi Mirin. Waktu sholat jatuh pada pukul 11:50. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat, kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara natifah dari mohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan. Sedikit ada informasi bahwa Masjid Al-Badar nanti selepas sholat asar akan mengadakan doa bersama Yasin dan Tahlil. Bagi jamaah yang ingin mengikuti dan ingin menitipkan doa, nanti bisa diserahkan kepada petugas Masjid Al-Badar. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi man tawakkala alaihi bisidqin niyyatin kafaa wa man tawassala ilaihi bittiba'i syari'atihi qarrabahu wa adna wa man intasarahu ala a'daihi wa hasadatihi nasarahu wa tawalla. Wassalatu wassalamu ala sayyidina محمد وعلى آله وأصحابه ومن حافظ دينه وجاهد في سبيل الله. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita masih senantiasa selalu diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah masih berikan kepada kita yaitu nikmat sehat wal afiat, nikmat sehat panjang umur, dan juga nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman wal Islam. Sehingga dengan nikmat yang Allah masih berikan kepada kita, kita masih dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang sangat mulia ini untuk sama-sama kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah.
Mudah-mudahan berkumpulnya kita di siang hari ini mendapatkan keberkahan serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala niat hajat kita, amalan-amalan ibadah kita di siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat summa salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Sayyidul Wujud, Abdul kulli mawjud, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sanak keluarga beserta sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan selalu istiqamah dalam menjalankan sunnah dan ajarannya. Kelak di hari yaumil qiyamah kita berharap dan mengharap mendapatkan syafaatul ujma, syafaat yang besar dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari atas mimbar yang sangat mulia ini, pertama khatib berwasiat khususnya kepada dari khatib pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan kadar keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tak ada sia-sia seluruh yang diciptakan Allah. Kata-kata ini benar karena seluruh keberadaan di jagat ini memiliki maksud dan tujuan, entah diketahui manusia maupun tidak, termasuk dalam hal seluruh anggota badan manusia seperti mata, hidung, telinga, lisan, kaki, tangan, dan organ luar dan dalam, serta sel-sel yang tak terhitung jumlahnya. Semua itu merupakan nikmat besar, nikmat yang tak mungkin bisa dibalas secara sepadan kecuali sekedar mensyukurinya, baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Bersyukur lewat perkataan bisa dilakukan dengan mengucapkan hamdalah atau kalimat puji-pujian lainnya. Sementara bersyukur lewat tindakan akan tercermin dari kualitas perbuatan, apakah sudah baik, bermanfaat, atau sebaliknya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di antara semua anggota badan yang paling krusial adalah lisan. Lisan merupakan perangkat di dalam tubuh manusia yang bisa menimbulkan manfaat, namun sekaligus mudarat yang besar bila tak benar penggunaannya. Karena itu ada pepatah Arab mengatakan, salamatul insan fi hifzil lisan, keselamatan seseorang bisa tergantung kepada lisannya. Melalui kata-kata seseorang bisa menolong orang lain, dan lewat kata-kata pula seseorang bisa menimbulkan kerugian tak hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi orang lain. Karena saking krusialnya, Islam bahkan hanya memberi dua pilihan terkait fungsi lisan, untuk berkata yang baik atau diam saja. Seperti bunyi hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Rasulullah SAW mendahulinya dengan mengungkapkan keimanan sebelum memperingatkan tentang bagaimana sebaiknya lisan digunakan. Keimanan adalah hal yang mendasar bagi umat Islam. Ini menunjukkan bahwa urusan lisan bukan urusan main-main. Hadis di atas dipahami bahwa orang-orang tak bisa berkata baik, maka patut dipertanyakan kualitas keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Ini menarik
karena lisan ternyata berkaitan dengan teologi. Kenapa dihubungkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir? Hal ini tentang pesan bahwa segala ucapan yang dikeluarkan manusia sejatinya selalu dalam pengawasan Allah. Ucapan itu juga mengandung pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia melainkan di akhirat pula. Orang yang berbicara sembrono tanpa mempertimbangkan dampak buruknya mengindikasikan pengabaian terhadap keyakinan bahwa Allah selalu hadir menyaksikan dan hari pembalasan pasti akan datang. Allah juga mengutus malaikat khusus untuk mengawasi setiap ucapan kita. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Banyak hal kotor yang dapat muncul dari lisan, seperti ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Ghibah mungkin bagi sebagian orang asik sebagai kembang obrolan, namun ia mempertaruhkan reputasi orang lain, memupuk kebencian, serta merusak kepercayaan dan kehormatan orang lain. Contoh lain adalah fitnah, yakni dengan sengaja menebar berita tak benar dengan maksud merugikan pihak yang difitnah. Fitnah umumnya berujung adu domba hingga pertengkaran, bahkan pembunuhan. Sifat ini sangat dibenci Islam. Fitnah masuk dalam kategori kebohongan, namun dalam level yang lebih menyakitkan. Inilah referensi manusia dikaruniai akal sehat agar ia berfikir terhadap setiap yang ia lakukan atau ucapkan. Berfikir tentang nilai kebaikan dalam kata-kata yang akan kita ucapkan, juga dampak yang akan bakal timbul setelah ucapan dilontarkan. Ini penting dicatat supaya kesalahan tak terlipat ganda karena lisan manusia yang tak terjaga. Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafiqin alimul lisan. Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalanku adalah orang munafik yang pintar berbicara. Hadis At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di zaman modern ini, ucapan atau ujaran tak semata muncul dari mulut, tapi juga bisa dari status Facebook, cuitan Twitter, Instagram, konten video, dan lain sebagainya. Media sosial juga menjadi ajang ramai-ramai berbuat ghibah, fitnah, tebar kebohongan, provokasi kebencian, bahkan sampai ancaman fisik yang membahayakan. Makna lisan pun meluas, mencakup pula perangkat-perangkat di dunia maya yang secara nyata juga mewakili lisan kita. Dampak yang ditimbulkannya pun sama, mulai dari adu domba, tercorengnya martabat orang lain, sampai bisa perang saudara. Oleh karena itu, marilah kita seyogianya hati-hati berucap atau menulis sesuatu di media sosial. Berfikir dan bertabayun, klarifikasi menjadi sikap yang wajib dilakukan untuk menjamin bahwa yang kita lakukan bernilai maslahat atau sekurang-kurangnya tidak menimbulkan mudarat. Sekali lagi, ingatlah bahwa Allah mengutus malaikat khusus untuk mengawasi ucapan kita, baik hasil lisan kita maupun ketikan jari-jari kita di media sosial. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang selalu bisa menjaga lisan kita agar kita selamat fi dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم فيما فيه من آيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ورسائل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في نفسه وثنى بملائكته قدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين، وارض لهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدية، وانصر من نصر الدين، واحزل من خزل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واذكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Istau subuhakum baina tasbihatu sufufi mitabamis shalah. Luruskan, rapatkan barisan demi kesempurnaan salat berjamaah. Salatu jami'ah rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهضل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه جميع البأس والجنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ولك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا يا غفور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
واتبي بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اصلح لنا ديننا التي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معازنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. الله يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك ومنشأتك وبفضلك من سواك. الله يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك ومنشأتك وبفضلك من سواك. الله يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك ومنشأتك وبفضلك من سواك. الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الأبرار يا زيد يا غفر يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.